अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक हैदर, आपके अपने चैनल एफ ऑफिशियल पे। उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से और ईद की छुट्टियां भी थी, तो उस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं कि जी मार्केट बैठ गई, 50% नीचे चली गई, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मार्केट नीचे जाना ही था। जैसे कि अभी देखें लें तो तकरीबन 50% मार्केट नीचे गई है बिल्कुल। इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। उसमें से जो मेन रीज़न इसका है वो है बिटकॉइन हाल्विंग। तो अगर आप इस पर खुद भी रिसर्च करें, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जनाब, जब बिटकॉइन आया था तो 2009 में, उसके बाद अगर आप ये चार्ट देखें तो ये एक सेकंड, ये वाला चार्ट खोल लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये 243 डेज़ के बाद जो है ना, ये फुल ऑल टाइम हाई पे गया है और उसके बाद इसे नीचे आना शुरू किया है। तो ये जो इसकी नीचे आने की वो है ना परसेंटेज, ये कोई तकरीबन 93% नीचे आया था। उसके बाद 16,000% ऊपर गया है और जस्ट 90% नीचे आया है। उसके बाद इसने एक और रैली बनाई है, ये 2013 के करीब इसकी हाल्विंग हुई थी, ठीक है। तो उस हाल्विंग के बाद ये फिर ऑल टाइम हाई पे गया है, 9,000% ऑल टाइम हाई पे गया है। अच्छा, 9,000% ऑल टाइम कब गया है? ये 368 डेज़ के बाद, 368 दिन के बाद। फिर वहाँ से एक दफ़ा और ये डाउन आया है। अच्छा, अब ये जब 9,000% ऊपर गया है, तो अगर उसके बाद ये जस्ट 80% नीचे आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो होल्डर्स हैं, जो पुराने इसमें ट्रेडर्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता है और वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि ये कब नीचे आएगा और कब वो दोबारा बाय करेंगे। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो बाइंग मार्केट है बिल्कुल अभी। बल्कि ये मैं अभी आपसे वो डिस्कस करता हूँ आगे चल के, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। ये तो 50% पे आया है, 80% तक इसको जाना चाहिए। जो मेरा जो है रिसर्च, जो मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ ये चार्ट में, उसके हिसाब से जो है ना, वो अभी 30% और नीचे आएगा। तो अभी जो ये लास्ट जो हाल्विंग हुई है वो हुई है मई 11, 2020 को, यानी 1 साल तकरीबन गुजर गया है। तो अगर पीछे आप अगर ये चार्ट देखें तो ये 368 दिन बाद बेरिश मार्केट स्टार्ट हुई थी, ये 525 दिन बाद हुई थी 2017 से पहले। तो अभी अगर हम दिन आप कैलकुलेट करें तो कोई तकरीबन 373 डेज़ बनते हैं हाल्विंग के बाद, जब ये 17-18 मई से जो है ना ये डाउन होना शुरू हुई है। पिछली जो हाल्विंग थी वो 11 मई को थी। तो इस हिसाब से अब अगर ये चार्ट हम देखें तो ऑल टाइम हाई, मैंने ये ट्रेडिंग व्यू पे इसका चार्ट खोला हुआ है 1 डे का। तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो तकरीबन 64,000 के करीब था। और अगर यहाँ से आप इसको देखें तो ये 80% पे अगर हम ले जाएं, 80% पे ये $12,000 दिखा रहा है, यानी अभी 37,000 पे घूम रहा है। तो ये जो पिछले चार्ट है, अगर इनको आप देखें तो इसको तो 12,000 पे जाना चाहिए। अगर एक और चीज़ है, चाहे 80% ना भी करें, अगर आप इसको 70% देख लें तो ये 19,000 तक आना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप 19-20 हज़ार के करीब कोई बिटकॉइन का जो है ना वो आप परचेज़ ऑर्डर लगा दें और सो जाएं। इंशाल्लाह आपकी परचेजिंग हो जाएगी।
تو یہ جو ابھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے نا اس بیرش مارکیٹ کی، تو اس نے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے چلے، ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک یہیں رہے، لیکن جو یہ چارٹ بتا رہا ہے تو یہ 365 ڈیز تک بھی چلی ہے بیرش مارکیٹ، اور یہ 408 ڈیز تک چلی ہے 2013 کے بعد۔ تو بہرحال آپ جو ہے وہ ڈرپ، اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ میں آپ میں اگر وہ صبر ہے، پیشنس ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ڈرپ بائی کرتے رہیں اور ہولڈ کریں۔ انشاءاللہ 2024 تک آپ نے یہ ہولڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو مارکیٹ جس طرح یہ دیکھیں نا 2013 میں جو ہالوینگ ہوئی ہے، تو یہ 1 سال کے بعد جا کے آل ٹائم ہائی پہ گیا ہے۔ اچھا، یہ 2017 کے قریب جب ہالوینگ ہوئی تو یہ 2018 کے قریب جا کے آل ٹائم ہائی پہ گیا۔ تو ابھی یہ 2021 کا جو آل ٹائم ہائی تھا وہ تو سمجھیں وہ ختم ہو گیا ابھی۔ اب اس کو کوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے دوبارہ، کہ جب اس کی دوبارہ ہالوینگ ہو، کیونکہ اب یہ جب ایک دفعہ ٹاپ آل ٹائم ہائی کر لیتا ہے نا تو پھر یہ نیچے ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ پھر جب تو اگلی ہالوینگ آتی ہے، اگلی ہالوینگ آنی ہے 2024 میں، تو 2024 یعنی آج سے کوئی 3.5 سال 3.5 سال بعد، تو تب تک آپ نے اگر اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا کے کریں کہ 2024 تک میں یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ باقی اگر آپ ایکسپرٹ ہیں زیادہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ ڈے ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کریں بے شک، اگر آپ اتنے ہیں سمجھدار اور چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسے میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ جو ہے نا اس کو لانگ ٹرم پہ رکھیں، اور زیادہ تر جو بی ٹی سی اور ایتھیریم میں انویسٹ کریں اور بی ٹی سی میں کریں۔ باقی الٹ کوائنس بھی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، لیکن جو اگر میں ایک اور چارٹ آپ کو دکھاؤں، اس میں اصل میں جو الٹس ہیں نا، دوسرے جو بی ٹی سی کے علاوہ جو کوئن ہوتے ہیں ان کو الٹ کہا جاتا ہے۔ تو جب بی ٹی سی ہائی گیا ہے تو الٹ کی مارکیٹ ڈاؤن ہی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ جو زیادہ تر وہ بی ٹی سی اور ایتھیریم ہی اپنے پورٹ فولیو میں رکھیں۔ باقی جو چھوٹے موٹے کوئن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر جائیں گے تو دیکھ لیں، جیسے یہ دیکھیں نا 2017، 31 دسمبر 2017 کی مارکیٹ ہے، بٹ کوئن کی جو ویلیو ہے مارکیٹ میں وہ تقریباً 39% اس نے جو ہے نا وہ آکیوپائی کیا ہوا ہے مارکیٹ کا حصہ، 12% ایتھیریم۔ تو جب یہ دوبارہ یہ ہالوینگ کے بعد جب آل ٹائم ہائی گیا ہے 2021 6 جنوری کی، یہ ہے مارکیٹ اپڈیٹ، اس میں آپ دیکھیں تو بٹ کوئن نے 72% مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ لے لی ہے، اور ایتھیریم 2% بڑھ گیا ہے۔ باقی جو دوسرے 10% وہ دوسرے، ابھی تو 9,000 کوئن آ گئے ہیں مارکیٹ میں۔ تو اس میں پولکا ڈاٹ انہوں نے دکھایا ہے، لائٹ کوئن دکھایا ہے، ایکس آر پی، یہ 1% ان کی ویلیو ہے مارکیٹ کے حساب سے۔ تو آپ ان دو چیزوں میں اگر انویسٹمنٹ کریں 2-3 سال تک تو انشاءاللہ آپ ضرور 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 فائدہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ آپ مزید آپ خود بھی ریسرچ کریں، اور اچھا بٹ کوئن ہالوینگ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ ہالوینگ ہے کیا، وہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، ہالوینگ جو ہے وہ یہ جو بٹ کوئن ہے نا، یہ مائننگ کے تھرو یہ ٹوٹل جو کوئن ہیں وہ ہیں تقریباً نہیں بلکہ 21 ملین کوئن اس کے جو ہے نا وہ مائن ہونے ہیں۔ تو ابھی تک کوئی 18 ملین تک ہو چکے ہیں، اور یہ ہر 4 سال بعد جو ہے نا وہ ہالوینگ کا مطلب یہ ہے کہ جو مائننگ ہوتی ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ ہوئی ہے کوئی 1 لاکھ
फर्स्ट हाल्विंग जो हुई थी वो 2012 में हुई थी. Price of Bitcoin was around $11 and rose to $12 within a year. The price increased to $1100. पहली हाल्विंग के बाद एक साल के अंदर अंदर इसकी प्राइस पहले $10 थी और $1100 तक पहुंच गई. फिर सेकंड हाल्विंग हुई 2016 में. अच्छा, उसमें क्या हुआ कि इसकी उस टाइम प्राइस थी $1000 और जैसे ही हाल्विंग हुई तो कुछ मंथ्स के बाद इसकी प्राइस चली गई $20,000. थर्ड हाल्विंग जब हुई है मई 2020 में, तो उस टाइम में मई 2020 में इसकी प्राइस थी $9,000 और मई 2020 में, और दिसंबर 2020 में ये प्राइस चली गई 20,000 तक. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल्विंग के बाद एकदम से कितना इम्पैक्ट पड़ता है बिटकॉइन के ऊपर. तो अभी जो नेक्स्ट हाल्विंग है वो है 2024 में, और 2024 के कुछ महीनों बाद आप यही चीज़ देखेंगे, जितने भी प्राइस होगी उससे डबल ही हो जाएगी. तो ये इस वजह से होता है क्योंकि माइनिंग जो है ना इसकी वो हार्ड होती जा रही है. यानी जैसे जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड जो है ना आप देखें अभी बहुत रेयर होता जा रहा है. जैसे जो चीज़ रेयर होती जाएगी उसकी प्राइस उस तरह बढ़ती है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई वाली अगर आप चीज़ समझते हैं कि सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ेंगे. तो ये वो चीज़ है, जब 21 मिलियन कॉइन सारे के सारे जब माइनिंग हो जाएंगे मार्केट में आ जाएंगे तो उस टाइम आप सोचेंगे इसकी प्राइस कहाँ पे होगी. और ये भी है कि इसकी बड़ी खूबी है इस कॉइन की कि इसके जो कॉइन्स हैं वो फिक्स हैं. तो बाकी बाकी जो कॉइन्स होते हैं उनकी काफ़ी कॉइन्स ऐसे भी हैं कि जिनकी सप्लाई का पता ही नहीं, अनलिमिटेड सप्लाई है. तो ये भी एक जो है ना इसमें अच्छी चीज़ है. तो मज़ीद आप ख़ुद भी रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें और देखें. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. हाफ़िज़.